Good morning guys. Welcome back again in our class. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang kembali di kelas kita. Today we are going to learn about method. Jadi hari ini kita akan belajar tentang atau metode gitu. We already learn about class and object. Jadi kita udah belajar tentang kelas dan objek. Now the third step in programming there is a method. Jadi sekarang di bagian ketiga kita akan belajar metode atau fungsi di dalam kelas. So, what is function in class actually? Jadi apa sih sebenarnya fungsi di dalam kelas itu? Oke. Let me give you a simple example gitu. Jadi coba saya kasih contoh. Oke. Anggap imagine we have a object we call car, jadi mobil gitu. Jadi anggap aja kita punya sebuah objek namanya mobil. Apa aja sih karakteristik dari mobil ini? Misalnya the characteristic of the car is mereknya, and now what else? Warna, color, the last is type, tipenya. So we have one object. We have one object that attribute are merek, warna, and tipe. Jadi kita punya sebuah objek namanya mobil. Dia atributnya itu apa aja? Ada merek, warna, dan tipe. Oke. Now to the answer. To answer what is function in class, just ask ourselves. Jadi untuk jawab apa itu sebuah fungsi di dalam kelas, tanya aja diri kita, what this car can do gitu. Apa yang bisa dilakukan mobil ini? Kayak gitu. Udah? Oke. Jadi apa aja yang bisa dilakukan dalam mobil ini? So, we give the function to the car. Jadi kita kasih fungsinya ke dalam mobilnya. Kita bilang aja dia bisa ngegas. We call it gas, kayak gitu. And we call it brake atau rem gitu. Jadi kita bilang dia ngegas, dia bisa ngegas, dia bisa ngerem. Oke. So, function actually is capability that object can do gitu. Jadi fungsi di dalam kelas itu sebenarnya adalah kemampuan dari sebuah objek itu sendiri, kayak gitu. Oke. Kita ambil satu contoh lagi deh. Let's take another example. We call it manusia, human. What is human? It actually have a name, itu punya nama. Actually have height, tinggi, and actually have what else human have? Kalau human berat, gitu aja. Weight, after height and get go to weight. Okay, sorry. Okay, now let's give the human a function. What human can do? So it's simple. Can walk. Jadi manusia itu bisa berjalan. It can talk actually. Manusia itu bisa bicara. What else? Hmm.
can run. Jadi bisa lari. So how to make the program like this? Nah, jadi sekarang pertanyaannya itu gimana buat program yang seperti ini? Oke. I assume you already know about class and object. Now let's make a class. Jadi saya anggap kalian sudah bisa buat class dan object. Kita buat kelasnya dulu. Okay, to make a class, just type class and then the name of the class. Set mobil. So kita ketik kelas, terus kita ketik nama kelasnya, kita bilang aja nama kelasnya mobil. And then how this mobil can be created? Gimana cara membuat sebuah mobilnya? Kita jelasin atributnya. We tell the attribute. So as usual, we type the magic code. Kita ketik aja kode sihirnya. Bukan kode sihir, it's a Python template gitu. Jadi ada bawaan dari Python ya. Self Oke. Merek and then what is color, warna, and then tipe. Okay, begin of it, we type it like this, press enter. Now we declare what the attribute is. Sekarang kita deklarasiin atributnya apa aja. Self titik merek, self dot merek equals to merek itself. Jadi merek itu ya sama dengan merek itu sendiri, kayak gitu kira-kira. Self dot equal to warna. Oke, warna sama dengan warna itu sendiri. Self tipe equal to type. Okay, now we already finished the construction of the object. Sorry, the construction of the class. So we already have a class. Now we're going to make the function in this class. 1, 2, 3, 4. Okay. Before we actually have declared what this car can do. Jadi sebelumnya kita juga udah bilang gitu, mobil ini bisa ngapain aja. Bisa gas, it can gas gitu. Bisa gas. Jadi gimana cara membuatnya? How to make it a function in this class? Just like make a function as before gitu, sama seperti buat fungsi sebelumnya. Now we just type it def gas, and inside it we type self. Oke, colon titik 2. Jadi kita buat aja gas itu dia self karena dia berada dalam kelas itu sendiri. Now we just make this simple. Kita buat hal yang sederhana aja, explanation, penjelasan sederhana. Type it the car is moving. Jadi mobilnya sedang berjalan. Okay. Now we make the second function of the mobil class. Sekarang kita buat fungsi kedua dari kelas mobilnya. Brake rem. Oke. Oke. Just make it same as before, buat aja sama dengan sebelumnya. The car is stopping. Oke.
Okay, after we finish make the function, we can create an object now. Jadi kita setelah selesai membuat fungsinya, kita bisa buat objeknya. Let's check this. We can create mobil1 equals, jadi kita bisa buat objek baru. Mobil1 itu sama dengan, kita ambil kelasnya, we take the class mobil. Now we tell the attribute, kita kasihkan nilai dari atributnya. Okay, we can make the attribute value actually now. Okay, now what is the merek? Jadi kita pengen mereknya apa? Just call it Honda. Okay, and just call it putih, white. So actually I only see white color in Honda car gitu. Sebenarnya saya cuma ngeliat warna putih aja di mobil Honda sih, nggak ada yang lain. Okay, now the type is, just call it sport. Sport car. Oke, jadi kita buat mobil sport nih. Okay. Now we are going to check if the function can be used. Bisakah fungsinya itu digunakan? So, before we use a function, we have to know how to use a function. Jadi sebelum kita gunakan sebuah fungsi, kita harus tahu dulu cara gunain fungsinya gitu. Okay. To use a function, actually it's a simple coding gitu. Sebenarnya it's just a simple code gitu deh. Gampang gunain coding sederhana. How to use that? Just type the object mobil1 dot the name of the function. So object or instance dot the name of the function. So what is the function that we made before? Just call it gas. Sorry. Oke, parenthesis. Jadi ketik aja mobil titik gas buka tutup kurung. If it's this function correct, kalau benar, it will execute the line below the function itself. Jadi kalau dia benar, dia akan mengeksekusi perintah yang ada di bawahnya. Jadi if we run this, it will show us mobil berjalan gitu. Jadi kalau kita tekan run, akan memberitahukan kita tulisan mobil berjalan. Okay, that's right. Now let's check the another function. If it is right, if it's right, let's say mobil berhenti. Kalau itu benar, maka dia akan buat tulisan mobil berhenti. Oh, mobil itu is not defined. Oh, sorry. Oh, actually mobil one. Okay, I think it's right. Okay. So, I hope you understand how to make this function. I'll give you the code and then you can retype it or change the attribute on the class or the object. Jadi saya harap kalian bisa berfungsi. Sebelumnya nanti kalian bebas bisa ganti atributnya, bisa ganti nilai dari atributnya atau kelas itu sendiri. Even the function, you can even change the function gitu. Kalian juga bisa ganti fungsi dari kelasnya, function of the class. Okay guys, because it's a fasting month, so I don't give you a mini code in your class. Jadi karena belum puasa nggak usah banyak-banyak ya, ini aja cukup. If you have a question, is feel free to ask me. I will not give you a assignment about this. Jadi saya nggak bakal ngasih tugas tentang ini. If you want to practice, go practice yourself. Jadi kalau mau belajar atau mau latihan sendiri aja. Okay, I think that's enough for today. See you soon.